सावधान ओडिशा आपण मानक स्वागत। आज हूँ 30 मे शुक्रवार। चलतु देखने आज सकाळ किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि पर्यंत वीडियो को लाइक करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जानतु आपण माने केउ जिल्लार देखुचंती, जहाद्वारा एभली गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक पाखरे सर्वप्रथमे पहुंचरिबो। चलत लेट नरी खबर उपर नजर पकेबा। नंबर 1 भारत में पुणी थे कोरोना भाइरस मामला वृद्धि पाइबार लागिलानी। स्वास्थ्य मंत्रालय अनुसार देश में सक्रिय मामला संख्या एवं 1200 अतिक्रम करिछि। केरल, महाराष्ट्र एवं दिल्ली भली राज्य में मामला द्रुत गति वृद्धि पाउछि। राज्यगुड़िक एप्रति सतर्कता और सचेतनता वृद्धि करने को निर्देश दि जाइछि। दिल्ली राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड बना जाइछि। पूर्वरु एठारे 4 जन रोगी को भर्ती करा जायतिला। सेमानक मध्यरु 2 जन परीक्षण नेगेटिव आसिया परे एबे केवल 2 जन रोगी को भर्ती करा जायछि। उभय रोगी अवस्था स्थिर रहिछि एवं सेमानक एबे भल अनुभव करुछन्ति। निश्वास नेबारे कष्ट एवं उच्च ज्वर जोगु सेमानक 4 दिन पूर्वरु भर्ती करा जायतिला। नंबर 2 विकसित कृषि संकल्प अभियान शुभारंभ। भारत सरकार कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय पक्षरु आज पुरी रे साखेगोपाल स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र ठारे विकसित कृषि संकल्प अभियान आरंभ होइछि। एही कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि भावे केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जोगदे ए जातीय कार्यक्रम को एक पेड माँ के नाम अभियान आधार में गछ लगे उद्घाटन कर राष्ट्रीय लक्ष्यपति दीदी सम्मेलन 2025 आरंभ। लोकसेवा भवन कन्वेंशन सेंटर ठारे मिशन शक्ति विभाग पक्षर आयोजित हो जाइछि राष्ट्रीय लक्ष्यपति दीदी सम्मेलन 2025। इस सम्मेलन में देशर 25टी राज्य और केन्द्रशासित अंचल लक्ष्यपति दीदी और सरकारी अधिकारी माने जोग देइतिले। एही अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जोगदे कहिथिले जे आम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूरदर्शी मार्गदर्शन लक्ष्यपति दीदी योजना महिला मानक वार्षिक 1 लाख टंकार अधिक रोजगार करने को मार्ग प्रस्तुत करिछि। यह केवल रोजगार कथा नुहे, यार मूल उद्देश्य होची महिला मानक आर्थिक स्वाधीनता देवा एवं ग्रामांचल महिला मध्य नेतृत्व भावना जागृत करवा। नंबर 4 प्रधानमंत्री मोदी सिक्किम गस्त बातिल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम राज्यवासी को कले संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम गस्त बातिल होइछि। प्रधानमंत्री मोदी सिक्किम रे राज्य गठनर 50तम वार्षिक पालन करने गैंगटक गस्त करिबार थिला, किंतु से जाई पार नथिले। खराब पाग जोगु प्रधानमंत्री सिक्किम गस्त बातिल होइछि। से बागडोगारु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम सिक्किम लोक मानक संबोधित करिसेंति। प्रधानमंत्री मोदी कहिथिले जे आज एक विशेष दिन ए सिक्किम गणतांत्रिक यात्रार सुवर्ण जयंतीर अवसर। नंबर 5 अवबाद में परिणत है बंगोपसागर स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र। गतकालीर स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र आज उत्तर पश्चिम बंगोपसागर पार्श्ववर्ती पश्चिमबंग बांग्लादेश उपकूल एक अवबाद में परिणत होइछि। यह पारादीप ठारू पूर्व उत्तर पूर्व दिगरे 190 किलोमीटर दूर में केन्द्रीभूत होइछि। क्रमशः उत्तर आड़क गति करने सह आहरी घनीभूत हो यह गभीर अवपात रूप नेब। पश्चिमबंग और बांग्लादेश उपकूल सागरद्वीप और बांग्लादेशर खेपुपारा मध्य आज मध्याह्न समय अतिक्रम करने संभावना रही। यह प्रभाव में बुधवार ठारू उपकूलवर्ती जिला वर्षा लगी रही। किसी स्थान में प्रबल वर्षा लगी रही। 3 घंटा 3 जिला को अलर्ट कर पाणीपाग विभाग। नंबर 5 मौसुमी समय पूर्व महाराष्ट्र में पहुंची। राज्यर अनेक जिले में मूसलधार वर्षा होती, जहाँफल लोक मैंने बहुत समस्यार सम्मुखीन होती। रास्ता पानी में बुड़ी रही, सबुठी पानी देखा देउछि। मात्र किछि दिन वर्षा राज्य विभिन्न स्थान में एपर्यंत 21 जनक मृत्यु होइछि एवं अनेक लोक आहत होइछन्ति। 1950 पर यह प्रथम थर पर एत शीघ्र आसी। मे मासर सर्वाधिक वर्षा 107 वर्ष रेकर्ड भांगी जाइछि। पाणीपाग विभाग अनुसार अरब सागर उपर सृष्टि होइतिबा लघुचाप क्षेत्र एक घूर्णिबात्यारे परिणत होबाकू जाउतिला, किंतु यह एक डिप्रेशन में परिणत हो रत्नगिरीर उत्तर में प्राय 40 किलोमीटर एवं डापोलीर दक्षिण भूमि में आघात करथिला, जहाँफल 24 मे रे पुणे एवं सातुरारे मूसलधार वर्षा होइतिला। नंबर 7 राजधानी में 15 लाख टंकार सस्ता घर मिलिबो। गृह और नगर उन्नयन विभाग प्रयास में यह तैयारी कराजिबो। विभिन्न घरोई क्षेत्र सहयोग में सस्ता घर तैयारी 15 लाख टंकार 50 लाख टंकार अलग अलग वर्ग पर घर रहिबो। ग्रेटर भुवनेश्वर विजन अधीन समस्त गृह मिशन कार्यकारी करने को विभाग एभली योजना प्रस्तुत करिछि। फिलिपाइन्स मिलिटारी एसोसिएशन डेवलपमेंट बैंक मुख्यालय एशियो विकास बैंक जल और नगर उन्नयन फोरम पक्षर सहरांचल सुलभ गृह जरूरी आवश्यकता उपर आलोचना होइतिला। राज्य गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग पक्षर ए फोरम रे सस्ता घर प्रकल्प उपर विस्तृत प्रस्ताव उपस्थापना करा जायतिला। नंबर 8 भुवनेश्वर महानगर निगम परिषद बैठक शुक्रवार दिन अनुष्ठित होइबो। ता पूर्व स्टैंडिंग कमिटी बैठक होइछि। ए बैठक में राजधानी जलबंदी प्रसंग आलोचना होइबो। एने विरोधी बीजेपी कॉर्पोरेटर माने बैठक में कर्तृपक्ष को घेरिबा को सजबाज होउचंती। ओडिशा को मौसुमी छुइलाणी। चलित वर्ष प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। मात्र 2 दिन तळु ड्रेन सफा कार्य आरंभ होइछि।
ହାତରେ ଆଉ କମ୍ ଦିନ ଥିବାବେଳେ 77 କିଲୋମିଟର ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ ଏବଂ 360 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଡ୍ରେନ୍ କିପରି ସଫା ହେବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ସହର ବୁଡ଼ିବା ଥୟ, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିବା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ। ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ି ଜଣେ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 9 ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାବହ। ଏହି ଅନୁଦାନ ଦେବଦେବ ଦାମ୍ପତିକ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ଭବ୍ୟ କରିବ। 30 ତାରିଖରେ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ବିବାହରେ ସମୀକ୍ଷା ରହିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀପଡ଼ାରୁ ନନ୍ଦପଡ଼ାକୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନିଆଯିବ। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ପରେ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରେ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ନଗର ପରିକ୍ରମା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖରେ ଅପରାହ୍ନରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ନମ୍ବର 10 କୋଟିପତି ବନିବେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି। ଶିଳ୍ପପତି ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବେ। ବାର୍ଷିକ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା 16 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଗକୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କରୋଡ଼ପତି ଦିଦି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟର ଆଖ୍ୟା ପାଇଛି। ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଅସଲ ଶକ୍ତି। ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ସଶକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଲକ୍ଷପତିରୁ କୋଟିପତି ଆଡ଼କୁ ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିବେ। ତାଙ୍କ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ନମ୍ବର 11 ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି। କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଦ୍ୟତମ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ସରକାରଙ୍କ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ସମୂହକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳସ୍ଥିତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର, ପିପିଲି ବିଧାୟକ ଅସିତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକ ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର, ଆଇସିଏଆର୍ ଡକ୍ଟର ଜୟକୃଷ୍ଣ ନିଜନା ତଥା ଉପମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କୃଷି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଆଇସିଏଆର୍ ଡକ୍ଟର ରାଜବୀର ସିଂ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 12 ସରକାରଙ୍କ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବିଶାଳ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ବର୍ଷେ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ବିଶାଳ ଆୟୋଜନ। ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖରୁ ହିଁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ବୁଲିବେ ସରକାରୀ ରଥ ବୁଲି ବୁଲି ସରକାରଙ୍କ ବର୍ଷକର ସଫଳତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବ। 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରଥ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାବଦରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବ। ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତ ଅବସରରେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 11ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବର୍ଷକର ସଫଳତା ଓ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ବଖାଣିବାକୁ ଏକ ଗୀତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। 12 ତାରିଖରେ ଜନତା ମଇଦାନରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବିକାଶ ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି ଆୟୋଜନରେ ଏବେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ଓ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ। ନମ୍ବର 13 ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ର 5ଟି ମାମଲାକୁ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି, ନୂଆ କେସ୍ ଆସିନି। ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି, କୋଭିଡ୍ ମାମଲା ବଢ଼ିନି, ସେହି 5 ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ନୂଆ କେସ୍ ଆସିନି। ସତର୍କ ଓ ସଜାଗ ରହିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଯାହା ମାମଲା ଅଛି ତାହା ଗମ୍ଭୀର ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷଣ କମ୍ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 2-3 ଜଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ବାକି ବାହାରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ବା ରୋଗ ହେଲେ ଯାଇ ଜେନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କରାଯିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ସୁବିଧା ଅଛି। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଅଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଅଛି। ଏଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଅଛି। RT-PCR ମେସିନ୍ ସବୁ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି। ନମ୍ବର 14 ବିଡ୍ ଦାଖଲ କଲା ବର୍ଲିନ୍। କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରିବା ନେଇ ଜର୍ମାନୀ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ ନେଇ ଜର୍ମାନୀ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି 2036, 2040 କିମ୍ବା 2044 କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ ଭାବେ ଆଇଓସି ନିକଟରେ ବିଡ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ବର୍ଲିନ୍ ଆୟୋଜକ ସହର ରହିଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଭେନ୍ୟୁ ରହିଛି ତାହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରିବା ନେଇ ଜର୍ମାନୀ ଯୋଜନା ରଖିଛି। ନମ୍ବର 15 ଜୁନ୍ 2025 ହେବ 5ଟି ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଥିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜୁନ୍ 1, 2025 ଠାରୁ ସାରା ଭାରତରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଯାହା ସଞ୍ଚୟ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ନିୟମ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ପ୍ରବେଶ ଭଳି ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଜୁନ୍ 1ରୁ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା EPFO 3.0 ସିଷ୍ଟମରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ନୂତନ ସିଷ୍ଟମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି PF ଉଠାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବା, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଅପଡେଟ୍ ସୁଗମ କରିବା ଏବଂ ଦାବି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା। ଏହି ଅପଡେଟ୍ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ATM ଭଳି କାର୍ଡ ପ୍ରଚଳନ, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ EPF ପାଣ୍ଠିକୁ ସହଜ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରବେଶକୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।